वारखण्या फ्लायओव्हरा पोंदा कसल्यो बेकायदेशीर ऍक्टिव्हिटीज जातात काय कितें असो प्रश्न खंय कित्येकांक पडला। ह्या फ्लायओव्हरा पोंदा सोऱ्याच्यो बाटल्यो तशेंच अँटी सोशल एलिमेंट्स लेगीत खंय नजरेक येतात। कांय तेंपा फाटीं एका मनशाची बॉडी ही ट्रकान सांपडिल्ली, मात तो कसो मेलो हें कोणाक कळेना। खंय तरी अश्यो घटना ह्या वाठारांत घडच्यो न्ही म्हूण सरकारान पावल मारूंक जाय म्हूण कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच म्हणटात। पळोवया पुराय बातमी। एक्चुअली थंय इलिगली चलता हे आमी थोडी फार आमकां जाणकारी आशिल्ली। मदींच एक लेबर एक ट्रका भितर तो मरून पडलेलो, तो आतां मेला काय मर्डर केला तें नको, पूण एक 3 दिसांनी जेन्ना वास येलो तेन्ना लोकांक कळ्ळें की थंय कोण तरी मेला। म्हणजे खुबशे इलिगलिटीज चलता थंय। पळोवपाक गेल्यार मेन म्हणल्यार तुमी बायपासाक पयत न्ही जाल्यार थंय तुमकां सोऱ्याच्यो बाटल्यो चड मेळटा। म्हणटकीर कोण थंय बसतले आनी कितें वायट हें करतले तें जावपा जायना म्हणून सरकारान हेजी दक्षता घेवपाक जाय आनी सरकारान एक्शन घेवपाक जाय। आनी आमी पंचायत म्हणून आमी कितें करतले की आयज रिपोर्टर म्हणून तुमी येवन आमकां प्रश्न केले आनी एक बरी गोश्ट दिसली की आमचे रिपोर्टर सामके एक्टीव आनी जागृत रिपोर्टर आमचे फोंड्या आसा म्हणून। जाल्यार तुमी आयले म्हणून तुमचे हांव चडांत चड तुमचे हांव आभार मानता की तुमी खंय ना खंय एक सेफ्टी पळय लोकांची आनी सेफ्टी पळय तुमी आज पंचायतीन आयले म्हणून हांव सामकें अर्जंटली हे एक लेटर हांव PWD करता आनी तांकां म्हणटा की थंय तुमी कितें प्रिकॉशन घेवपा खातीर एक्शन घेयात आनी इलिगलिटी जावपा जायना हेजी तुमी दक्षता घ्या अशें म्हणून तांकां लेटर बरयता। आनी फोंडा पुलीस हेंकांय मागता की तेंच्यांनी एक पेट्रोलिंग थंय कंटिन्यू दवरची, कित्याक हांव तुमकां म्हणल्या तेच प्रमाण ट्रकान मनीस मरून पडटा आनी 3 दिसां नंतर वास येतकीर लोकांक कळटा, हें जावपा जायना। म्हणटकीर फुडें कितें जाता तें आमी नको, पूण अशें जावपा जायना म्हणून फोंडा पुलिसांनी हेजेर एक्शन घेवपा जाय। रातचें पेट्रोलिंग चड जावपाक जाय। पेट्रोलिंग चड जावपा जाय। ती गाडी ज्यो पार्क करता पळय त्यो खूब मेकानिका फुड्यान बी आसा, तांकां ज्यो पार्क आसा ते बसी बिसी दवरता सगळे सिटां बिटां सगळे कोण कितें करता म्हणून कळना। मागीर तूं कशें कितें हेजेर मागीर नियंत्रण हाडपाचें न्ही कशें आसा पळय, जे अंडरपासान करता ते PWD अंडर येता आनी रस्त्यार करता तें ट्राफिका अंडर येता। आनी ती ट्राफिका अंडर येयले म्हणून ट्राफिकाचेर सोडूंक शकना, ते RTOन लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक RTO लागींच आसा आमकां, तेंच्यान लक्ष दिवपाक जाय। तुमकां सादी गोश्ट म्हणटा, एक बस थंय पार्क केल्ली कंटिन्यू आसताली, हांव सद्या विचारपाक गेलो बाबा ती बस आमगे कित्याक व्हरतली रस्त्यार भितर घाल, तो म्हणटा तुका कितें रायट उलोवपा आपणा कडेन, असले प्रश्न आमकां येता। कित्याक तो डिपार्टमेंट आमचो न्ही, पूण डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंट ते एक्शन घेवपाक जाय, RTOन घेवपाक जाय, ट्राफीक सेलान घेवपाक जाय। म्हणजे तुका दिसना की ते इलिगली पार्किंग जाता म्हणून? टोटली इलिगल पार्किंग आनी तेजेर एक्शन जावपा जाय। आमी आतां लेटर करतना PWD करतले, RTO करता आनी ट्राफिको करता। वेंडर्सूय आसतात थंय? हय, वेंडर्स आसा ते आमचे हितून आसा पळय वेंडर्स, तांकां हेजे अंडरपासा पोंदा आमी दिना बसपाक, ते भायर बसता कित्याक आर्ट्स लोकल लोक ते करतले, आमी टिटो दितात न्ही तांकां। तुमी लेटर करतले? लेटर करता तिनूय डिपार्टमेंटाक। नांव कितें म्हणटा म्हाजें नांव तहसीलदार सरपंच कुटी खांडेपार। वारखण्या जो आमचो ग्रेड सेपरेटर म्हणजे फ्लायओव्हर केला म्हणजे सकयल आमी पार्किंग वेवस्था निर्माण केल्ली आसा, प्लस आतां एक टॉयलेट बांदकाम चालू आसा, सुलभ शौचालय सुलभ इंटरनॅशनल ताका गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, ऑलमोस्ट स्लॅब बी जाल्लो आसा। सो आमी एक अशी वेवस्था केल्ली आसा की सुलभ थंय जातलें 9 सीटर टॉयलेट, तो जाल्या नंतर लोकांची ती एक वेवस्था जातली टॉयलेटाची, आनी त्याच बरोबर पे पार्किंग आमी थंय करतले। ह्या सगळ्या फ्लायओव्हराच्या पोंदाक जितले जे मेंटेनन्स ब्युटिफिकेशन लायट्स थंय जे आसा सगळें तें आमी त्या सुलभ शौचालयवाल्याक दितले, तो इंटर्न थंय सगळें तें मेंटेन करतलो। असो एक आमी ताजे कडेन ताका एप्रुवल दिल्लें आसा सरकारान, फक्त आमी रावता की तेगेलो तो टॉयलेट कंप्लीट जावपा खातीर आनी एक म्हयनो तो 1.5 म्हयन्या भितर तेजे कडेन आतां इन्क्वायरी केल्या नंतर आमी पळयलें की म्हयनो तो 1.5 म्हयन्या भितर तेगेलो टॉयलेट कंप्लीट जातलो आनी गव्हर्मेंट मागीर ताका ऑफिशियली ताका तें सगळें कलेक्ट करपा खातीर पे पार्किंग, थंय झाडां ब्युटिफिकेशन, उदक घालप, पयलीं लायट्स आमी ऑलरेडी लायटी घातलेल्यो आसा, थंय लायटीचें कनेक्शन घेवन ती लायट ऑफिशियली सगळ्याक हें करप, अशें सगळें चल्लेलें आसा। आतां थंय ते लोक इलिगली पार्किंग करता, ह्या संदर्भान आमी पुलीस डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें आसा आनी आतां परत सगळ्यांच्या तक्रारी खूब येयल्ल्यो आसा येता, हेज्या निमतान आमी पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफीक म्हणजे PI फोंडा ट्रॅफीक आनी PI फोंडा जनरल
तांकां दोगांयकूय आमी लेटर आतां करतले की थंय मातशें तुमी पेट्रोलिंग करचें आनी कितें ज्यो इलिगेलिटीज थंय घडटा रातच्यो लेट आवर्स त्यो बंद करच्यो अशें म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट करतले.